Cadiz City Giant Clam Village is a protected area, and it reminds us on how vital it is to protect and preserve our marine resources. Giant clams play a very important role in keeping our seas healthy, filtering water, and sustaining marine life. Giant clams are classified as one of the endangered species in our marine resources. Because of that, we have to conserve and protect it because it is very important so that we have the bountiful resources from our marine. Before I start saving giant clams, na-amaze ko kasi una sa ilang color. May mga color green, orange, blue, and then pag kabalo ko gali ang ilang importansya, the more ko nagporsige para nga i-save sila. Magkanto kami di ginagrit ginasa namon ang mga clams diri tanan. Tapos ginapangwaan namon sang higko, mga lumot kag ginastoryaman namon sila from time to time para ma-feel man nila nga ginaatipan gid namon sila. Gusto ko gid mapalabot nga dapat kita mismo nang protektahan naton ang aton nga sea creature, ang aton nga mga clams kay in the future makita pa sa aton nga mga next generation. Ginapangabay ko gid ang tanan nga aton nga halungan kag proteksyonan ang aton nga giant clam and also our marine resources nga ari diri sa aton nga barangay. Also, I would like to thank our beloved Mayor, Salvador G. Escalante, sa pagsuporta sa sining nga proyekto. Salamat po. To the effort of LGU Cadiz, with strengthened policies, active protection, and continuous education, we are taking concrete steps to safeguard this sanctuary. So let us never neglect our seas. Let us stand together and continue protecting and preserving our marine resources sa subong kag para sa palaabuton ng mga henerasyon. Please do make time and visit the Giant Clam Village here in the city of Cadiz. Salamat, mayong adlaw, mabuhay ang syudad sa Cadiz.